Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 6 akan menjelaskan mengenai praktikum day 13. Berikut profil kelompok 6 dan dosen pembimbing. Pembahasan kali ini yaitu bab 16, database trigger. Tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, dan menghapus database trigger. Tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur block PL/SQL yang terdapat table, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat. Bisa keduanya yaitu, pertama application trigger muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Lalu ada database trigger muncul ketika event data seperti DML atau event system seperti logon atau shutdown bekerja dalam skema atau database. Desain trigger dalam menunjukkan aksi yang terrelasi dan operasi global yang menengah. Jangan melakukan desain trigger di mana function sudah terdapat di dalam server Oracle, lalu yang menduplikat trigger lain. Membuat prosedur tersimpan dan memasukkan ke dalam trigger, jika kode PL/SQL sangat banyak. Membuat DML trigger. Sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger, untuk table before after, untuk view instead of. Event untuk trigger, insert, update, atau delete. Nama table, dalam table, view. Tipe trigger, baris atau statement, klausa when, trigger untuk body, PL/SQL block. Komponen DML trigger. Before ialah mengeksekusi trigger body sebelum trigger event DML dalam table. Sedangkan after yaitu mengeksekusi trigger body setelah trigger event DML dalam table. Instead of, mengeksekusi trigger body sebagai ganti trigger statement. Trigger event user, yang statement DML-nya menyebabkan trigger dieksekusi dapat menggunakan event insert, update, dan delete. Statement ialah trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Row, trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk satu baris dengan trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Trigger body adalah sebuah blok PL/SQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Berikut ialah firing sequence. Gunakanlah firing sequence berikut untuk trigger pada table, ketika satu baris dimanipulasi. Gunakan firing sequence berikut untuk trigger pada table ketika banyak baris yang dimanipulasi. Berikut ialah sintaks membuat DML statement triggers. Catatan, nama-nama trigger harus unik dari trigger yang lain di skema yang sama. Berikut ialah kondisi persisten pada package variable. Testing secure EMP. Berikut ialah contoh. Menggunakan predikat kondisional, ada deleting, inserting, dan updating. Berikut ialah membuat DML row trigger. Menggunakan old dan new qualifiers. Membatasi row trigger. Berikut ialah instead of triggers. Ini ialah
sintaks dari membuat instead of triggers. Membedakan database triggers dengan stored procedures. Triggers mendefinisi dengan create trigger, sedangkan procedures membuat procedure. Triggers data dictionary biasanya mengandung source code di user triggers, sedangkan procedures ialah user source. Triggers implicit, procedure explicit. Triggers terdapat commit, save point, dan rollback tidak diperbolehkan. Sedangkan procedure terdapat commit, save point, dan rollback yang diperbolehkan. Menata triggers. Berikut ialah sintaks-sintaksnya. Disable atau mengenable lagi sebuah database trigger. Lalu yang kedua, disable atau mengenable kembali semua trigger yang ada di table. Lalu yang terakhir, recompile atau compile kembali trigger di tabel. Berikut ialah sintaks drop trigger. Untuk menghilangkan atau remove trigger dari database, gunakan drop trigger syntax. Contohnya seperti ini. Catatan, semua triggers pada table ialah dropped ketika tabelnya di-dropped. Uji coba trigger, model eksekusinya, dan pengecekan constraint. Uji coba trigger. Uji setiap operasi data trigger sebagai non-operasi data trigger. Uji setiap kasus dengan klausa when. Menyebabkan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Uji efek dari trigger ke trigger lain. Uji efek trigger lain ke trigger. Lalu ada model eksekusi trigger dan pengecekan constraint, yaitu eksekusi semua before statement triggers, loop untuk setiap baris yang dipengaruhi, antara lain eksekusi semua before row dan after row triggers. Eksekusi statement DML dan melakukan integritas pengecekan constraint. Lalu yang terakhir, eksekusi semua after statement triggers. Berikut ialah sebuah sampel demonstrasi untuk triggers menggunakan package constructs. Berikut ialah demonstrasi VARPAC package specification. Berikut ialah sintaks demonstrasi audit EMP package specification. Latihan soal. Tuliskan skrip membuat table dengan field dan tipe data sebagai berikut. Table barang, ada field ID barang, tipe data number, size 10, not 0. Lalu field nama, tipe data varchar 2, size 50, not 0. Lalu field spesifikasi tipe data varchar 2, size 200, 0. Field jumlah tipe data number, size 5, not 0. Field harga tipe data number, size 20, not 0. Field satuan tipe data varchar 2, size 20, 0. Kemudian ada tabel transaksi yang terdiri dari field nomor transaksi tipe data number, size 10, not 0. Field ID barang tipe data number, size 10, not 0. Field tanggal tipe data date, not 0. Field jumlah tipe data number, size 5, not 0. Terakhir ada table history yang terdiri dari field ID barang tipe data number, size 10, not 0. Field tanggal tipe data date, not 0. Field stock tipe data number, size 10, not 0. Dan field tipe transaksi data varchar 2, size 20, not 0. Berikut ialah program dari soal nomor 1. Dua, buat row trigger dengan timing before
pada segala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Segala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya, field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu, atau berasosiasi dengan field ID barang. Segala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada table history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan tambah data, ubah data, atau hapus data sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi. Berikut ialah program dari nomor 2. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.